फटाफट को सही ना। ତମେ କଣ ରବିବାର ଅଧା ଥାଅ ସୋମବାର ଆଉ ଟିକେ ପଡି ଯାଉଛ ଯାଉଛୁ ତୁ କୁଆଡେ ଟିଉସନ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତ ଆଜି 8 ପଢୁଥିଲି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ Exactly. X plus 1 that. If x is less than equal to 0 attitude x less than equal to 0 তারপরে 0 less than x less than 1 তারপরে ইপি x greater than equal to 1 বাকি তিনটাকে চলছে ওকে স্টার্ট করিবা আমরা কোনটা না বুঝবে আচ্ছা আর x is equal to 0 and 1 বেসিক্যালি পরীক্ষায় যে 3 বার কোশ্চেন আছে তারই উপরে কোশ্চেন আছে বেশি বুঝিলা তারপর কোশ্চেন আছে আর উপরে বেসিক্যালি তোমার 3 বার যে কোশ্চেনটা আর উপরে আছে দেখো প্রথমে আমরা ଗୋଟେ গারোটা টান দেলে কোন টান দেলে 11 ওকে এই 11 ରୁ ହିଁ ବୁଝିଯିବା ପାଠ କୋଉଟା କଣ ଦେଇଛି कंडीशन ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା 0 ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ 1 ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ଗୋଟେ ହେଲା 0 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 1 ଏ फर्स्ट कंडीशन ହେଲା x लेस देन इक्वल टू 0 रे फंक्शन ହେଇଯିବ 2x 1 ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ଫंक्शन କହିବା कंडीशन फंक्शन କୋଉ फंक्शन କହିବା कंडीशनल ମାନେ 0 ରୁ ସାନ ନେଲେ ଏଇଟା ପୁରା 0 ଏଇଠୁ ପୁରା ସାନ ନେବେ ଗଲେ फंक्शन କେତେ ହବ 2x 1 ହବ କେତେ ହବ 2x 1 जेना बुझी पालानी तापर कोन देला 0 ରୁ 1 ভিতর রইলে 0 ରୁ 1 ভিতর রইলে फंक्शन केता হবো x হবো केता হবো x বুঝি গেলা 1 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ 1 ରୁ ইনফিনিটি যাবে গলে फंक्शन केता হবো 2x 1 তিনটা কন্ডিশন বুঝি পাইলো ফার্স্ট কন্ডিশন কোন হলা 0 ରୁ পଛକୁ গলে 2x 1 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିଲେ x 1 ରୁ ଇନଫିନିଟି ଗଲେ 2x ମାଇନସ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଲା ତ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି x is equal to 0 and x is equal to 4 ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 0 ରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବା କଣ୍ଡିସନ କଣ x is equal to 0 ତାହେଲେ f 0 ରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ କୁହ बराबर टोकी करबा मात्र देखो 0 रे फंक्शन की हबो मूल्य केते हबो आता देखो आता देखो गोटे दीटा केते हबो को 2x plus 1 केते हबो 2x plus 1 काहे लेस देन इक्वल टू लाइक माने 2x plus 1 त माने 2 into 0 plus 1 इक्वल टू केते ला 1 अब 1 टा गोटे रियल नंबर रो अंश बुझिगला ना बुझिगलानी एबे कोन दिबा एलएचएस आउ आरएचएस गोटे गोटे स्टेप रे तमे कहइबो फास्ट रे हम कोन दिबा एलएचएस हां लिमिट x tends to 0 minus limit x tends to 0 minus LHL कौन बोले limit x tends to 0 minus 0 पॉइंट चेक करछे 0 minus 0 देख रेडी 0 minus रे कोन हबो 0 minus रे फंक्शन कियो मात्र किलो 0 minus माने कोन 0 रो पछुको 0 रो पछुको कियो फंक्शन 2x 1 એટલે લખો 2x 1 x tends to 0 minus h tends to 0 মানে লিমিট h tends to 0 2 into 0 minus h plus 1
মানে লিমিট h টেন্ডস টু 0 মাইনাস 2h প্লাস 1 h জায়গাটা 0 পকেট দিলে রেজাল্ট কত হবে 1 হবে না রেডি বুঝলা নি বুঝলা এটা কনভার্ট করিবা হ্যাঁ h তো আর h টা কি হবে কি দেবে না দেখো আর h কত হবে হাতে দেখো লিমিট h টেন্ডস টু 0 প্লাস কত হবে কি মানে x কত হবে 0 ରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ x ପାଇବା ବୁଝିପାରୁଛ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ 2x ପାଇବା ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଭାଇ କିଛି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ x ହବ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେ କେତେ ହବ 2x 1 ଟିକେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଗଲି ତାହେଲେ କେତେ ଲାଗିଲି x ଆଉ x ଟେନ୍ସ ଟୁ କେତେ ଲାଗିବ କୁହ 0 ପ୍ଲସ x ଆଉ x ଟେନ୍ସ ଟୁ କେତେ ଲାଗିବ 0 ତା ମାନେ ଲିମିଟ x ଟେନ୍ସ ଟୁ 0 0 plus h एग्जैक्ट केते पकड़ले 0 रिजल्ट केते ला व्हाट अबाउट योर आंसर आंसर ता कोन आंसर ता यह जे कोन हम गुटे जे उत्तर तुम कोन मिला जे कहि जा कोन मिला लेट्स से नॉट इक्वल टू हमने कोन हो डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू बुझिला এটা কোন গলা ডিসকন্টিনিউয়াস বুঝি পাইলা দ্বিতীয় কোন কন্ডিশন আছে f is equal to কেতে দেবা 1 না x is equal to 1 f equal to f में x is equal to কেতে দেবা 1 বুঝিলা তবে দেখো f of 1 নে কেতে হবো f of 1 নে হাতরে তো কেতে লিখবা গোটে হাত দুইটা হাত তিনটা হাত সব হাত উঠুনি বড় বড় হাত দেখো তু করিব তু পছয় जो আসিলব গুড 2x 1 2x minus 1 তার মানে ডাইরেক্ট লিখে দেবা 2 into কোন লিখে দেব 2 into 1 minus 1 মানে 2 1 লিখে দিলে এনে গেল এবে কোন বার করে দেবা কো LHL LHL কেটা মান দেখো লিমিট x টেন্ডস টু 1 minus 1 नु সানো কেটা হবো আতো দেখো x হবো কেটা হবো x আমরা সেম কি পড়া লাগি পড়া তার মানে এটি কোন কি x টেন্ডস টু 1 minus x x tends to 0 মানে লিমিট x tends to 0 1 minus x is equal to 0 कितना 1 এবার কোন ম্যাথ করব কি করব আরে চললে কিতা হবে কোন মানে লিমিট x tends to 1 plus 1 plus মানে কোন হবে 2x minus 1 x tends to 1 plus a ଆଉ h tends to 0 हमारे लिमिट h tends to 0 2 1 into 1 plus h minus 1 is equal to को कितने ये वाला 1 એટલે કોણ પાইલે here LHL equal to RHL equal to the of 1 এটি কন্টিনিউয়াস হলা সেটি ডিসকন্টিনিউয়াস ক্লিয়ার আগে ଯିବା নেক্সট কোশ্চেন দেখি দিও লেখা লেখা
ସଇଲା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କଣ ସବୁଠୁ ଲଘୁ ତମ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଦୁଇ ଥିଓରମର ରୁଲ ଅଛି। ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ବି ରୁଲ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦବ। ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମ ଅଛି। କଣ ଅଛି? ନା ଏୟା ଥିଲେ ଆମେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ପକେଇବା। ତ ସାଇନ୍ସ ଥିଓରମ ସେମିତି ବେସିକାଲି କିଛି ନାହିଁ। ରୁଲ ପକେଇବା। ହଁ କୋଉଟା ଏକ୍ସ ସାଇନ୍ वन बाय एक्स ସେଟା ସାଇନ୍ସ ଥିଓରମ ପକଉ କଣ କଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେ ବାଡ ବୁଝେଇ ଦେ ତାପରେ କହୁ ଏଇ ଏ କୋଉଠି ଚାଲିଲି ସଇଲା ଆଗକୁ ଯିବା ବଢିଆ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कौन मिला 1 बाई e टू द पावर 1 बाई x माइनस 1 তারপরে 0 e नॉट x ग्रेटर देन 0 তারপরে লিখি at x is equal to f of 0 কেটে দাও f of 0 কেটে দাও 0 f of 0 এর মূল্য কেটে দাও 0 কাহিনি জানি পাইলা নম্বর 3 ହଁ ମାନ ଜାଣିପାରିଲ ବା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲ କି ଏବେ କଣ ଯିବା କୁହ L X L କଣ ଯିବା L X L limit x tends to 0 minus କଣ ହବ 0 minus ହେଲେ କଣ ହବ 0 ରୁ ସ୍ଥାନ 0 minus ହେଲେ କଣ ହବ ହାତରେ କହ L X L କଣ ହବ 0 minus ଉଲ୍ଲେଖ କେତେ ହବ 0 minus କେତେ ହବ 0 ହବ କେତେ ହବ 0 ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ଏଠି 0 ସଇଲା ଏବେ କଣ ବାହାର କରିଦବ କୁହ R H L କଣ ବାହାର କରିଦବା R H L limit x tends to 0 plus 0 plus ହେଲେ କଣ ହବ 1 by e to the power 1 by x minus 1 ନା ନାଇଁ ଆରେ ହଁ ମାନ ତାହେଲେ x tends to କେତେ ଲେଖିଦବ କୁହ 0 plus x ଆଉ x tends to କେତେ ହେଲା 0 ତାମାନେ ଲିମିଟ କୁହ x tends to 0 1 by e to the power 1 by x minus 1 ମାନେ ନାଇଁ କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଥିଲି ପଢେଇବା ବେଳେ କଣ କହିଥିଲି କିଏ ମନେ ପକେଇ ପାରିବ ଲିମିଟ s टेंड्स टू 0 ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିବ e ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଠି h ଜାଗାରେ 0 ପକେଇଲେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହବ କେତେ হবে କେତେ ହବ e ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହବ କୁହ ଇନଫିନିଟି ମାଇନସ 1 ହବ ନା ନାହିଁ h ଜାଗାରେ 0 ପକେଇଲେ e ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ହବ ଇନଫିନିଟି ମାଇନସ 1 e ଟୁ ଦି ପାୱାର ଇନଫିନିଟି କେତେ କେତେ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ
आगे e टू द पावर इंफिनिटी केते बोले बुझली इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी केते इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी केते करबा कोन एमते होची 1 बाय इंफिनिटी केते 0 तामाने कोन हे राखो इक्वल टू RHS इक्वल टू 0 एटा कोन गेला कंटीन्यूअस x इक्वल टू जानि गेला ना आउथर कहबी बुझी गेला ओके डन सिंगल लाइन क्लियर आगु जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन केते नंबर x ट्रिपल f of x equal to sin कत जल्दी pi pi x ना टेस्ट कीजिए ओके हां pi x ना टेस्ट कीजिए हां pi 2 ओके and x is equal to 0 चमत्कार क्वेश्चन x is equal to 0 তাহলে f of 0 কেতে হবে রাখরে তাহলে দেবো sin pi 0 ର গ্রেটেস্ট ইন্টিজর বাই 2 0 ର গ্রেটেস্ট ইন্টিজর কেতে सेम 0 0 ର ग्रेटेस्ट इन्टिजर केते 0 इंटिजर ର ग्रेटेस्ट इन्टिजर सेम इंटिजर ओके तामाने एटी केते पके देले sin 0 sin 0 ना 0 sin 0 केते ना 0 एबे कोन लिखिबा को ए एबे कोन लिखिबा LHL कोन लिखिबा LHL कोन लिखिबा को ना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin pi x ର ग्रेटेस्ट इंटिजर y केते लिखले 2 ओके तो केना नेबे बुले को मार देबी x ର ग्रेटेस्ट इंटिजर y 2 ताले x टेंड्स टू को लिखिबा को 0 माइनस x h टेंड्स टू केते लिखिबा 0 तामाने कोन हो रिजल्ट को लिमिट डाकबे h टेंड्स टू 0 sin डाको pi केते लिखिबा एटी को 0 माइनस h pi केते 2 बुझि पाइलो 0 माइनस h केते हो 0 माइनस h केते हो ग्रेटेस्ट इंटिजर 0 माइनस h छात्र का पूर्व क्लास में कहली 0 माइनस h रो ग्रेटेस्ट इंटिजर केते हो इधर कम होची ग्रेटेस्ट इंटिजर माइनस 1 हो केते हो माइनस 1 कहि दिले केते हो बोले माइनस 1 तामाने pi इनटू माइनस 1 बाय 2 तामाने साइन कोड लाइक अछि नहीं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस pi बाय 2 ए सुन ले चलो sin माइनस pi बाय 2 केते लिखलो sin माइनस pi बाय 2 ला माइनस sin pi बाय 2 sin pi बाय 2 के दांत गपनिबे sin pi बाय 2 केते 1 माइनस sin pi बाय 2 केते हबो माइनस प्रथम देखि दो जे इक्वल हो नाही आरएचएल नो बार कले भी चलिबो ना नहीं कंटिन्यूटी चेक करे पे देखिले जबकि f of 0 सहित एलएचएल समान होनी तबे डायरेक्ट लिख दे परिबो ल f of 0 not equal to कौन LHS this function is discontinuous function जब तुम RHS बाहर କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ବି କରିପାରିବ ହେଲା ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ବି କରିପାରିବ କଣ କରିବ ଲିଖ ଲିମିଟ x टेंड्स टू କେତେ ଦବ 0 ପ୍ଲସ sin କେତେ ଲେଖିବା ଲିଖ pi x ର ग्रेटेस्ट इंटीजर y केते ଲେଖିଲେ 2 ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ x टेंड्स टू କେତେ ଲେଖିଦବ 0 प्लस h h टेंड्स टू केते 0 अरे हाँ मान लो ओके तामाने एडी कोन रिजल्ट होला को लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कर परिबो 0 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केता हबो 0 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम 0 0 माइनस h चला -1 0 प्लस h चला 0 एटा मिसे की ट्रेंड कर पैसा नहीं তাহলে 0 প্লাস h এর কেতে হবে লিখো sin 0 इज इक्वल टू केते होला 0 তাহলে LHS f of 0 not equal to LHS not equal to RHS କରିକି डिस्कस दोस्त सहीला क्लियर ना दिली क्लियर आगोटे क्वेश्चन दिया x के id लेट्स सी
एक्स आई बी कौन देगा कौन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 याद है এই যেটা বলে বুঝাবে আলাদা আলাদা ফাংশন দেখি লাস্ট বেঞ্চ ডিস্টার্ব হচ্ছে সবসময় g of x equal f of x equal to কত দেলা g of x minus 1 minus g of 1 বাই কেটে দেলা x minus 1 ওকে আচ্ছা মতে কো g of x কেটে দেলা g of x কেটে দেলা x minus 1 নম্বর x minus 1 নম্বর তার মানে g of 1 কেটে যোগ 1 minus 1 নম্বর अब हाँ मान लो क्या जाओ 1 minus 1 নম্বর তাহলে 1 minus 1 নম্বর কেটে লিখতে পারি 0 ଏବେ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଟିକେ ଡିରାଇଭ କରିଦିଅ f of x ଦେଖ g of x ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇ ଦବ କୁହ x minus 1 ର mod g of 1 ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା 0 g of 1 ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା 0 ବାଇ ରହିଲା କେତେ x minus 1 କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି 8x is equal to 1 8x is equal to କୋଉ ଦେଇଛି 1 তাহলে x is equal to 1 পয়েন্ট রে কোন হଉଛି মূল্য না 1 minus 1 by 1 minus 1 নম্বর তাহলে কোন ହେଲା 0 by 0 ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବଢିଆ ସେ କହୁ କଣ ଏଟା not function defined ମାନେ LHL RHL କିଛି ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ରୁଲ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଥମ କଣ ଥିଲା ନା ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ରିଏଲ ନମ୍ବର ହଉ ନାହିଁ ତେବେ that function କଣ that function cannot be continuous ହବା ପାଇଁ ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ରିଏଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବା ଦରକାର ଠିକ 0 by 0 ନା କି ରିଏଲ ନମ୍ବର ନା କି ମୂଲ୍ୟ ନା କି କଣ ଆଜି କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ତମେ ଜାଣି କଣ କରିବ 0 by 0 କୁ କଣ କୁହନ୍ତି indetermination term and not କଣ କୁହ define ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଟିକେ ହଉଥିବ ପଛରେ ହଁ ତୁ ଦେଖ ଲେଖା ଲେଖା ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ପଢିବା ଫଟାଫଟ ଲେଖିଦିଅ এটা সারদবা নেক্সট ক্লাসে আদি সবার আর কিছু কোশ্চেন দিয়ে দেবি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করে দেবা তারপরে নেক্সট আমি দিবা ডিফারেন্স রোবাইল নোমালাইজ নো কইলো ডেরিভেটিভ ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଯେଲା ଚେନ୍ ଯୋଉ ପିଲା ଡେରିଭେଟିଭ ର କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ତମେ ପାଠ ସଂସାର ପଢିବ ତମେ ପାଠ ହବ ପାଠ ବୁଝି ପାରିବ ତମେ ଭାବି ଦିଅ ଡେରିଭେଟିଭ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଡେରିଭେଟିଭ ଛାଡିବି ହେଲା ଡେରିଭେଟିଭ ଛାଡି ଦେଇକି ମୋ ଚାପ୍ଟର ହେଇଗଲା କେତେଟା ଦିଟା ଚାପ୍ଟର କମିଗଲା 11ଟା ଚାପ୍ଟର ତା ମାନେ 20 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କମିଗଲା 60 ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ବୁଝିପାରୁଛ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିଦେଇଯିବ ଧୀରେ 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 ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଅଛି ତମେ ମାଇନସ ମାର୍କ ମାନେ ମାଇନସ କରେ ମାଇନସ यस क्या बात चुका लिखी है देखो ले टेंशन जो अच्छी बोलना है
ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲ ତମେ ଯଦି କହୁନ ବେ ହେଲା ହେଲା ସରିଲା କରିନି କରିନି ଏ ହଁ 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 ପାଠ କଥା ପଚାରୁଥିବ କଣ ହଉଛି ଆଇ ସାରିଦବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଜି ସମୟ କରିବା ହେଲା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ହଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କରିବା ତମେ ତ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ କେତେ ଉଠିଲା 25 ମାର୍କ 30 ମାର୍କ କେତେ ମାର୍କ ଉଠିଲା 50 ସାଇନ୍ସ କେତେ ଉଠିଲା 40 କେତେ ଟଙ୍କା ମାର୍କ ରଖିଲ ଗୋଟିଏ 40 ଆଉ 40 35 ଉପରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲ ଗୋଟିଏ ଆଉ ନାହିଁ ତୋର ଦୁଇଟା ତୋର କେତେ କିରେ ତୋର କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନୁ କେତେ ରଖିଲୁ ଲାଜ ମାରିବା କଥା କଣ ପାଇଁ କହିଲ ତମ ତମ ଏଜ ର ପିଲା ବୋଧେ 50 ରଖୁଥିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଜାଗାରେ 50 ରଖୁଥିବେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ତାପରେ 47 48 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଥିବେ 35 ଲାଷ୍ଟ ପିଲା ରଖିଥିବେ 35 ଆଉ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ନଥିବ ସେ ଜିରୋ ରୁ 5 ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି ନା 0 ରୁ 10 ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି 0 ରୁ 20 ଭିତରେ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ବି ରୁହନ୍ତି 0 ରୁ 20 ଯିଏ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବୁଝୁନଥିବ 0 ରୁ 20 ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଯେ ମାନେ ଏତିକି ଭିତରେ ରହୁଛ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ପୁଣି ହେଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଭେକ୍ଟର ଆଇଟିଏଫ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏ ପୁଣି କିଛି ପାଠ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ଏରା ପାଠ ଆଇଟିଏଫ ଗୋଟେ ପାଠ ଭେକ୍ଟର ଗୋଟେ ପାଠ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଠ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଛୁଆ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ଥିବ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେବେ ଏଠି ଏଠି ପଳେଇବେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଦେଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଅଧା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ଥିବ ଆନ୍ସର ଡାକିବେ ଲେଖରେ ପୁଅ ଏଇଆ ହବ ଭେକ୍ଟର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଇଏ ଛୁଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ହବ ବୋଲି ମାନେ ଅଛି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦରକାର ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ଛୁଆ ଏଠି ଠିଆ ହେବେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆନ୍ସର ଏଇଆ ଆର ଆନ୍ସର ଏଇଆ ଆର ଆନ୍ସର ଏଇଆ ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ରଖୁଛ 50 ରୁ 40 ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ 40 ମାନେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କର 40 ଶୁଣରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭେକ୍ଟର 3D ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ତିନିଟାକୁ ପଢ ଭଲ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ପାସ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି ହବ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ
आईटीएफ 3D बुले मैट्रिक्स मैट्रिक्स आईटीएफ कौन हां वेक्टर तमे एई तीनटा परीक्षा देला केते तम रिलेशन फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन देला को माने डायरिया एटू हारिबो केतरा मते नुवा रोग एटू सृष्टि हो डायरिया 2.0 बुझिरा ना कोनिनी माने जदि जणे मन रखता दी प्रकार झाड़ा हुए डरी गला पर जरी गले जो झाड़ाटा हुए सेटा ला चिक टक चिक टक चिक एमती आसे तमरो सेया डायरिया पॉइंट तमरो ए तीनटा चैप्टर जोने एग्जाम लो ना को कहू तो खराब हम कि कहले दे खराब हम जो बाकी जे कोन करता खराब बाकी जे कोन करता सब कर जा सहज चैप्टर तो करियो ना घरे प्रैक्टिस करनो बही केते छुआ कोन करिबो कहउछनी जानि जो तुमको कहइदिला का कहइछु मजा तो छुआ छनी बेसिक पिला पिले कोन जानि पिले पिले छुआ छनी बेसिक टा को एडिशन हबो कोन समय करे पिले एडिशन को बेसिक बोलबा बेसिक माने बुझि पाछ आरंभ करन छुआ एडिशन एनसीईआरटी एलिमेंट बही से किनी नथि बुझि पाछ ना बुझि पाछ तमरे बेसा छुआटी ना होलांड छुआ सो बेसा छुआटी आ को छुआ प्राय छुआ रेवेन्सा टी रेवेन्सा रे जो माने 50 दब टॉप 20 टा पिला धरि आनिबो जो माने 90% मति दिबे से बेसिक करन एडिशन बेसिक माने बुझि पाछ आरंभ करन एडिशन एलिमेंट एनसीईआरटी किनोनी अरे छुआ किए किनी बुझि पाछ ना बुझि पाछ ता ऊपर को जाती एक अग्रवाल को जाती ହେଲା ଆଉ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପଢନ୍ତି ସେ କଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଏମଏଲ ଖାନା ବଇଟା କରିକି ଯାଆନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ତମେ ବେସିକ ତମର ଏନସିଆରଟି ହଉନି ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ ତମର ତ ଏଇ ତ ଏନସିଆରଟି ଆଉ କଣ ସେଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ବହି ହଉନି ତ ଆଡମିସନ କଣ ଦେଇ ପଢିବ ତ ବେସିକ ତମ ଦରକାର ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ବେସିକ ତ ଯୋଉ ଛୁଆଙ୍କ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗଣିତ ଖେଳ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ବେସିକ ବହି ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମତେ ରାଜ୍ୟ ମାରଛି କଣ ରାଜ୍ୟ ମାରଛି ମତେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା नेक्स्ट हाँ टेस्ट दिलो এটা তোমার রেগুলো लिमिट x टेंड्स टू 0 of x टेंड्स टू 0 1 by cos 1 by 2 of a plus 0 plus limit x टेंड्स टू 0 plus 1 by 2 f of a plus x minus f of plus f of a minus x okay आर अपन नीचे मूल्य बात कर देते if a function is continuous at x is equal to a then find the এই ফাংশনটা অলরেডি কন্টিনিউয়াস হচ্ছে এই ফাংশনটা অলরেডি কোন হচ্ছে কন্টিনিউয়াস হচ্ছে মানে প্রথমটা এইটা করে দেলা ফার্স্ট প্লাস আর মাইনাস দাও এটা প্লাস করে দিচ্ছি তার মানে এটা এলএচএল আরএচএল তো এলএচএল ଆଉ আরএচএল এটি কিছু আপনি ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ଲିମିଟ x tends to 0 plus tau 1 by 2 এটা হটাই দিও जो भी प्लस भी रखिया दरकार हटाई दियो सब हटाई दियो କିଛି ରଖନି ତାହେଲେ 1 by 2 ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା f of କେତେ ପକେଇ ଦବ a plus 0 plus f of a minus 0 ମାନେ ନାହିଁ 1 by 2 f of a plus କେତେ ଲେଖିଦେଲେ f of a ନା ନାହିଁ କୋଉ ନବେ
1 by 2 2 into f of a 2 2 कैंसिल हो गला उत्तर केते होबो f of बराबर जे ଏବେ ତମର ଆରଟା କୋଣ ଆସିବ କ ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ ଲିମିଟ h ଟୁ माइनस ଆସିବା କଥା ସେ ପ୍ଲସ ଦେଇଛି ଆଉ ଚଳିବ a ପ୍ଲସ h ମାଇନସ a ମାଇନସ h ନା ମାଇନସ ନା ହଁ a ମାଇନସ a f a plus h minus f of a minus h ये भी ଅଛି h जाने 0 पके देले ये भी केते गला को ताकू न f of दा तो a plus 0 minus f of a minus 0 ना नहीं बुझियो बुझी 1 by 2 एला f of a बोला उजी ए कबे चले जो माइनस a देखो तमाने 1 by a 2 into 0 is equal to केते 0 उठाला ऑफ ले उठाला 0 अरे ये माइनस करने के ऊपर प्लस दे हाउ प्लस ठीक है कहना रूल अलग प्रकार देछि तण करी तो अलग प्रकार मारबो कंटीन्यूअस हे जाउची f of a ର मूल्य केते f of a ର मूल्य ठीक दियो बड़ा सहिला ओ मैच नहीं ना कोन तो खाली के प्रोजेक्ट ଯଦି ଯିବୁ କାଲି ନହେଲେ ରଖିବୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେବେନି କାଲି ସକାଳୁ କେବଳ